Hello everyone, welcome back to another vlog. तो दोस्तों आज हम लोग खाने वाला है हांस हांस का मीट। हांस तो डाक डाक तो स्क्रीन में देगा उसका फोटो। तो ये है ये हम लोग आज बॉईल किया है। बॉईल हाँ, करने से विटामिन बहुत मिलता है, तो इसलिए हम लोग बॉईल किया है। तो दोस्तों ये है माँ और भैया ने मिलके ये काटा इसका है लेग पीस है पीस। और ये है उसका पंखा। तो ये लीफ है, लीफ बॉयल और मस्टर्ड लीफ बॉयल एंड देन ये बीन्स है और ये है उसका लीवर का चटनी है। हाँ, लीवर का चटनी और वाओ, सेंडविच बनाया है। फर्स्ट बाइट। मैंने तो ले लिया है। वाओ, तो चटनी मोटा टेस्ट करिस हो। वाओ, राजा मचा। वाओ, बीन्स। this is kinjali. ये लीफ है और उसके बाद थोड़ा चटनी को डालेगा। उसके बाद ये मीट, हाँ, उसके बाद थोड़ा लीफ डालेगा, ये ऐसा डालेगा और उसके बाद थोड़ा सा ग्रेवी और ये लेके ऐसा करना चाहिए। देखिए दोस्तों, तो ऐसा करके और देखो दोस्तों, ये भी अच्छी तरह से देख रहा है ना। हाँ, इतना बड़ा है, ये भी खाने वाला है मैं। हम्म ये दोस्तों ये लोकल डक है। हम लोग घर में ही पाला था उसको, लेकिन दिल नहीं कर रहा था मारने के लिए, पर भैया ने बोला मार दो, इसलिए मार के खा रहा हूँ।
Wow. सूप डाल के खाओ। हमेशा लोकल थिंग्स को सामान को या एनिमल को वो आई मीन बोल करके खाना चाहिए। बहुत ही विटामिन मिलता है। valor. Hace mi cabeza. दोस्तों मैं इतनी ही खा पाई हूँ, तो अभी बहन को वेट करता हूँ। मेरा तो सब खत्म हो गया है, देखो। हाँ, ओनली हड्डी रह गई है। बहुत ही स्वादिष्ट था। पूरा मुंह मेरा मुंह जल गया है मेरा भी। हाँ।
পুৰা মুখ জ্বলি আছে মাংস কি টেস্ট আছে হয় এইটো মাংসলা চুপ আছে ওপরে অইলি না তালা তেল লালা আছে লোকেল হাঁস চাইছিলে বইল কৰিছে ওপরে মিঠা দিছিলে তো মই আৰু বেছি খাব নাপাৰো গৈছে মোৰ বাট অলপটো ছাড়ি দিছে মই भी ছাড়িছো ইমান বেছি तो दोस्तों हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।